ପିଲାମାନେ କାଳିଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ନୂଆ ନାମରେ ଆସିଥିବା କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ତ? ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ କୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମନୋଜ ସେନାପତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 25, 2024 ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି। ଏଣୁକରି ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କହିଥିଲି। ଏଣୁକରି ତୁମ କାମ ହେଲା ତୁମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କପି ଅଫ୍ ଦି ପାସବୁକ୍, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ୱିଥ୍ IFC କୋଡ଼୍, ଫଟୋ ତ ଆମର ସବୁ। ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ମାନେ CM କିଷାନ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡି ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଥିବ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଚାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍। ଏଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମର CM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି, ସେଠି ଆଇଡି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ବ୍ଲକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କ ନାମ ବା ଆମର ଫାଦର ମଦରଙ୍କ ନାମ ଯାହା ନାଁରେ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡି ଥିବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଡି ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ବା EBC ପିଲା, ତାଙ୍କର ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା EBC ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେଉଁ କୋର୍ସ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ BA ମୁଁ ଆକୁ ପାଇବି ନା ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ MA କରୁଛି ମୁଁ ପାଇବି ନା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ବା କେଉଁ କୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପାଇବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଅତି ବେଶୀରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଲେଖିଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସବୁଚେয়ে ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନ, ତୁମକୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁକରି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବ ତା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ବା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବା, ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେବି, ବା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଦେଇପାର। କାରଣ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିହାତି, ତାପରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ବା ଆମର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିନ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ହିଁ ସେ କାମ ସାରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଏବଂ କେଉଁ କୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମର DMET ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, DMET କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଏଣୁକରି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ MBBS, BDS, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଇୟର୍ କୋର୍ସ ଅଛି ବା ଯେଉଁ 2 ଇୟର୍ 3 ଇୟର୍ କୋର୍ସ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି, ତା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ଦେଇଛି। BSc ନର୍ସିଂ ଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର DMET ବା ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ସେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖ SD&TE ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। SD&TE କହିଲେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, BCA, MBA, MCA ସବୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଆମର 4 ବର୍ଷିଆ 2 ବର୍ଷିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ଅଛି, ସେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର OUAT, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇ ପିଲା ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ବିଟେକ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁଟା ଆମର OUATରେ ଅଛି, ସେମିତି ଭେଟନାରୀ ପିଲାମାନେ ସବୁଚେয়ে ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୋଧେ ଭେଟନାରୀ ପିଲାଙ୍କର ଥବ, ମୁଁ ଯଦି ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ, 77,895 ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭେଟନାରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି BSc
यही जो बीएससी लिखी पिला बोधे प्लेन बीएससी नाई जोटा बीएससी आमर जोटा अच्छी ओयूटी अंडर 4 ईयर कोर्स प्रोफेशनल कोर्स बीएससी ऑनर्स से पिला एणुक आमर सबू पिला माने पिले जो माने जो कोर्स गुराक डीएमईटी बा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसडी एंड टीई डिपार्टमेंट ता माने स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन ता अंडर जाउची आउ ओयूटी जोटा ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी आरी अंडर जो कोर्स आमर टेक्निकल बा प्रोफेशनल कोर्स अच्छी से ही पिला माने पिले एटी कोर्स देछि एटी कोन लिखि देछि कोर्सेस कवर अंडर कृषि विद्यानिधि योजना बा कालिया योजना अंडर रे जदि पिला माने यही कोर्स गुराक तुम करथिबो यही कोर्स करुथिबो एवं तार ड्यूरेशन सब अच्छी को कोर्स रो ड्यूरेशन केते तेबे तुम प्रति वर्ष एतिकी स्कॉलरशिप पाई पारिबो जहार कोर्स ड्यूरेशन जेते अधिका से सेते अधिका टंका पिले पाइबो एनुकर ये जो कोर्स लिस्ट अच्छी पिले देखी जो डी फार्मासी आमर जेते कोर्स लिस्ट अच्छी ये जो तलु तल आमर इंजीनियरिंग पिला आर्किटेक्चर पिला एमटेक पिला बीबीए बीसीए एमबीए एमसीए जेतिक आमर टेक्निकल जोटा आमर स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन अंडर जाउची यही सबू जिनस आमर ओयूटी अंडर आम जिते कोर्स अच्छी तापर एठी आमर फेर डीएमईटी रो जो अलग अलग सब कोर्स पिले अच्छी 1 ईयर 2 ईयर कोर्स सब अच्छी यही पिला माने केवल यही कोर्स रो पिला माने तुम फास्ट देखि नब तुम यही कोर्स करुच कि जो अच्छी आमर समुदाय 1 रु 41 जोटा कि आमर डीएमईटी एसडी एंड टीई डिपार्टमेंट एवं ओयूटी अंडर जो जाउची सेही पिला माने केवल आर अमाउंट पाई परिबे अमाउंट ताले प्रति वर्ष केते पाई आम लास्ट कॉलम रे अछि पिला माने लास्ट कॉलम रे हम एठी देखुचे आमे जदी जणे एमबीबीएस करूची तार प्रति वर्ष 37,950 टंका माने एटा गोटे सीलिंग कोन मु शेष भाग रे कहबी एतिकी टंका से पाई पारे बीडीएस पिला मध्य सेम पाई पारिबे बी फार्मा पिला मानकर मध्य अति बेसी 35,000 जाई पाई पारिबे बी फार्मा पिला माने सेमती आमर सबुचे हाएस्ट पिले मु देखुली हाएस्ट धर एमएससी फार्मासी पिलांकर 54,000 अच्छी आमर सबुचे हाएस्ट मुझे देखी तेबे आमर जो भेटनारी जो माने ओयूटी अंडर भेटनारी साइंस करथबे सेमानकर 77,895 पिले एणुकरी भेरी हैंडसम माने माउथ वाटरिंग अमाउंट पिले मु देखुची जाना स्कॉलरशिप पिला माने मु आशा करे तुम सठिक रूपे अप्लाई कर एवं पाओ तुम जो उच्च शिक्षा रे बा ये जो प्रोफेशनल कोर्स सब करूच जेमती अति अर्थ से बाधक न हो एणुकरी आम हाथ में समय अच्छे आम निभृ भाव अप्लाई करिया मु चेष्टा करी पिला माने मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी रख मु हुए तो गोटे वीडियो आ भितर गोटे पिलार पूरा क्लीनली मोबाइल करी तुम पाखु छाड़देवी किंतु पिला माने मन रख ये लास्ट कलम जो अमाउंट लिखी आम जे सेतिकी पाइबा सेमिति किछि माने ना सेटा हमर एडमिशन खर्च पर निर्भर करे एठी लिखा ही जाइछि पिला माने आमे अति बेसी रे ती पाई परिया माने हमर धर एडमिशन की अलग खर्च आकु टपी जाउछि ता माने जे सब जाग पाइया जदि आचे कम हेइथबा जो लास्ट कलम रे अछि ताचे कम ही पाइया एठी कोन लिखा हिछि द स्कॉलरशिप अमाउंट शैल बी डिस्बर्स्ड एज पर एक्चुअल फीस चार्ज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन limiting to the amount as shown in column 4 against the respective courses एणुकरी आमर एक्चुअल एडमिशन फीस कौन केते खर्च होइछि जोटा कि आमे अप्लाई कला पर इंस्टीट्यूशन को जीव इंस्टीट्यूशन तार एक्चुअल रिपोर्ट दबो सेही अनुसार आमे पैसा पाइबा एवं ये जो लास्ट कॉलम में जो पैसा लिखा हिछि बा जो अमाउंट लिखा हिछि ताकू यदि क्रॉस करि आउथबा तेबे आमे ये जेतिक लिखाई सेतिक पाइबा जदि ताकू क्रॉस न करी कम हेइथबो तेबे आमे से कम अमाउंट पाइबा आमर जेतिक जोटा कॉलेज आमर जोटा रिपोर्ट करिवो आमे से अनुसार पाइबा एनुकरी पिला माने जो माने आमर सीएम कृषि विद्या निधि योजना बा पुराणा कालिया स्कॉलरशिप रे अप्लाई करिया पई चाहूच समस्त मोर शुभेच्छा शुभकामना जेमती सुरुकुर रे अप्लाई कर एवं ये जो स्कॉलरशिप राशि पाई तम पाठपढ़ा अति सुरुखुर रे शेष हो वीडियोटी देखि समस्त धन्यवाद प्रणाम।